pas madehita salhutna huriani tu hatta na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tapai hut mamahina jamita pertangyangan di bagasan mingguon adorak sota bigi jumulu hita martangyang mahita di bagasan untuk miro hadohami ro tuadupanmu ali Tuhan lahu tumangihun hatami mahami Tuhan pasu-pasu kami Tuhan jala pergugui kami lewat Tuhami Tuhan bisuk nasiakui Tuhan asamar gugu kami madalani sudi aka parmulun nami Tuhan aleluas mahatami tetotong mian di rohanang pikiran nami pos rohanami Tuhan marsaringar mahatami di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan amin berita nauli nasahat di tonga-tonga ni huriata marhite jamita pertanyaan di bagasan mingguon dienek dosian Evangelium ni si Lukas bidu 10 mamu kami sian ayat sada sangat tu ayat 2 Evangelium Lukas bidu 10 mamu kami sian ayat sada sangat tu ayat 2 songonon madidok dungi dihatahum matu nasida upama sada pagua ikut totong nasida martanyang nasotu paling pak odo hatana adong madina sahuta panguhum sada dang dihabiari di bata jaladang di parduli hojolma alai adong madihutai parupuan nama balu naroma nopot iba nama dok pitori yang maralahun aloki jadi leleng dang rikot rohana alai nin nama muse di bagasan rohana tuturo dak kuhabiari di bata jaladang parduliau di coloma alai pitori nama baluong alai nengnenya adik biharo ibana mau muse manggarianya dungi di dok Tuhan nima tangi kamu mapadok ni panguhum nagiduki iya di bata tung so pitoranna maaka nabi pinilitna aka nama joibana arya dohot borngin tung pangerangiron nama dinasida hudok ma dihamu margira ma pitoran nasida alai tagam jupang anak ni jolmai imaha porsiau di tanoon diharonai ido yanggo sahatna hurian itu hatta damang dainang nahina holongan di bagasan Kristus Yesus manang dia pihita maringanan di bagasan tikion ra nung ngamacai bosak kita di bagas tabi ra ala naung lilik kita nang pajupang marsaur rapot akadongata tot tutubu do sihol ni holong ni rohatta alai marhiteon totong do hita ikon martangiang pasakatong mulukta tu di bata margugu madalani sudi akan masa di tonga-tonga ni golutta jala di nama saupe akaroka paru kiloni di tonga-tonga ni golutta ikut totong do kita marsi hohot jala marhapurusa tutuhani jala alani ido ikom adong semangat nanglas ni roha di tonga-tonga ni golutta hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus takas nakaning di pasahat hatan itu hatta songotia adong sada ina nama balu najugul nang pajupang kusasahala alai marhite turpukon dang macetakas di batu duaha hasalani nama badui alai nabi nereng ni turpukon ima sada ketekunan dohot hajugulun ni nama badun nang pajupang dohot panghuminak kaning lapatan nadison dang di paporang ahadu hasalani nasida jalan ahadu perdebatan dinasida di tonga-tonga di turut pukon alai neng atusat tamai hapi marhite-hite jamita di bagasan pertangyangan sadarion imana yang patuduhon so dia dosa si tonga Yesus neng pasahaton tu sudia kasisianna tarino tu upama na dipudi ina kaning di patorang ma so dia do hapi di dok nak kaning tunasida pabua ikut totong sada martangiang nasotu palempa lapatan na didok di sinak kaning songot dia do di bagasan di ngoluni sahalak na porsea tu Kristus Yesus
pasti ikon martangiang di tonga-tonga ni nguluna. Totu di bagasan ni ngulutong ada orang sumulaulau kita martangiang dong kita. Ada orang sumangat kita martangiang dong kita manginang. Ada orang sumangalap gugu marhiti murung pe martangiang dong kita. Ra ditikini ko berhak to dagdana tu parsikola pe martangiang dong kita. Alai di bagasan partangiang anon semua dia doha persiap tu di bata. Damulo naung dapat kita las di roha martangiang kita. Alai mulo pitur ro baru kilo ni pitur madau kita siap di bata. Toturak semua ni maksud ni turko nama ginang. Dina marsak dina robi akka paru kilo ni dina ronang las ni roha di tonga-tonga ni gulutta si ganupare. Ikon totong lu hita martangiang. Ikon totong lu hita marsinggang. Di silang ni tuhatai mangido gugu mangido nang hasisan di dosa di tonga-tonga ni gulutta si ganupare. Damang dainang nahinahulungan di bagasan Kristus Yesus didok madison na parjuru na kaning ikot totong martangiang na sotupa lempak. Lapatan na di sosumukian gerak kehidupan seseorang tidak lepas dengan doa. Dan badua sertangiang alami menjol masih partangiangi ido halak na tulus rohana. Halak si partangiangi ido halak na tutupa satu diri na di batu. Alani ido dangarong di bagasan roha, dangarong di bagasan pikiran na nang kincang roha. Mula tuturo na sila si partangiang. Apalagi di namasan mo na manginang di tonga-tonga di gulutan na matseboraton. Dada Holland Indonesia na mga dopi. Alay portibiyong do mga dopi sa lupot na parutino ni. Nasotumpa di alusi di mataan pitangyang ta. Dan lusi kita marpikir. Alay na kaning didokdo. Songong ina na mabalui. Dan pitor olo di respon panghumi ibana. Alay marjugul do ibana ng pagupang. Atar-atar hira semua hidup. Amang inang na hinaulungan di bagasan Kristus Yesus. Ia alus ni tangyang tay. Totu molo di bagasan marsak di bagasan las di roha pihita di tonga-tonga di ngulutay. Ikot di bagasan haserep di roha do kita. Manghido tuadupan ni di bata. Manghido sian nasa roha. Martangiang pasato dirita tu di bata. Taimot maya manginang nakanin na parjur. Ikot totong martangiang nasa tupa lepa. Di tonga-tonga ni ngulutay. Di tonga-tonga ni huriata. Nama baik kita sifatan yang merpakirimut tu di bata. Na sifatan mabaik kita dan bui pasatu dirita tu di bata. Ala naro paru kilon nama ceborati. Ala naro nama bayarak kana borati di tonga-tonga ni gunita. Pos kata manginang. Nah hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni di bata. Naung anak mua yang di bagasan ni gunita na kaning badok. Ikon totong martangian. Molo di dok ikon berarti sebuah kepastian, sebuah keharusan yang dilakukan orang-orang percaya di dalam kehidupan. Hidup kita adalah sebuah doa. Hidup kita tergantung dari sifat kualitas doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mululang ringkas kita menginang martangiang di bata. Lam di paragugui kita. Lam di pasahat di bata tu kita sempurna. Akka odeng nak kaning bilo. Akka las roha, akka sikap roha. Di pasahat di bata, di tonga-tonga di gulita, di tonga-tonga di portibio. Apakah kita sudah berdoa menginang? Hidup sudah syukur, nanain tapang usok-usok di bagasan dulu rohan ang pikiran. Duin apa dua kung nakaning di dok-dok. Songod dia do habis sa tonga halak na porsia di Kristus Jesus nakaning. Songod dia do nasida pitor di pitori do. Allah melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia melihat segala rentetan kehidupan saudara-saudari sekalian. Bagaimana kita bisa merespon kasih setia Yesus Kristus yang nyata di dalam kehidupan saya, yang nyata di dalam kehidupan saudara-saudariku semuanya. Ikon tuturu nakaning dirok ni hata ni debatata di ayat pitu nama dok. Ia debata tuk sopitoran nama akan pinillikna. Akka nama jo ibana arya dohot borngin tung pangerngeron nama dinasida ino nakaning hatan itu hatta jalan naong dipilih di mata kita salubung anak kaning songon nam tinobus kita marhite mudar nai marhite holong nai amanginang totu ikko sahat nang rohata tu
si ikut sa unang pikir rata tu ibana. Ala memang dipergugui Tuhan itu kita selalu. Dan dipitori Tuhan ini halak na tulus rohana. Alai halak na jugul nak kaning na sumartang yangi. Ido dipitori di bata. Asa tentu ibasa rohana. Ngoluna todina tu di bata. Asa jala oli ibana martangiang. Pasahat tong ngoluna holat tu di bata. Namangihu nak kaning didok dua manginang. Udok madihamu. Margirama pitoran na nasida. Alai tagamu jupang anak di jolmai maha porsyau di tamaon di haronai. Lapatan dari sosumun dia do kita sumun halak Kristen. Nanaing sipatama dokon las ni rohatai. Alai di siro akamaru kiloni pitor subur ha porsyauta. Pitor madebu ha porsyauta. Pos rohata manginang. Di dongani Tuhan do kita salu. Di pargugui do kita, di leho do kita sude akalas ni roha, akka odeng, molo tutu tapasahat muluta, holat tu debata. Alani taingot mamanginang tung sojadi kita lupa martangiang tua dupan ni debata. Suara Tuhan bisa kita dengar hanya karena kita bisa berkomunikasi kepada Tuhan melalui doa, melalui pujian, melalui ketulusan hati kepada Tuhan. Ikon adong do komunikasi, ikon adong do komunikasi nadingga tu debata, pasahato dirita tu debata, holan mga sahot tangian do amanginang, alai didok do nakani, holan sian serem ni roha, holan sian uduk ni roha, tu adupan ni debata. Damang dainang na hinahulungan di bagasan Kristus Jesus, tubuh do raso kusukun di bagasan rohata. Semua dia do kita lahu mengadopi di situasi nuaimun. Nama cai boraton. Apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Alus ni saluhut na amanginang. Holat di bataro nama boto alus na. Rata pasahan mulut sudah itu di batang. Pastinya kita menyerahkan semua kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Tapasahat mulut, tapasahat kita. Tentu taihuti sudah akka panggonggomi mulai siang pamarintah, mulai siang protokol kesehatan, taihuto maceninggan, rapasti kodinggan do saluhut na mardalan mulutta. Di parbugo itu hatta mahita manginang, dilehon mahita lasni roha, ala halak si partangian do kita. Di alani hari Minggu kita neng masuk mahita tu minggu, rogate, suara bagaimana setiap umat yang betul-betul berdoa kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan, telah dilepaskan melalui darah Kristus yang kudus, darah Kristus yang luar biasa menghampiri hidup kita, menyelamatkan hidup kita, hidup saya, hidup Anda dan hidup kita semuanya. Alanya manginang na hinahulungan di bagasan Kristus Jesus margugu mahita. Jala memang sada suku-sukun retorikan di Jesus doon marhiti upama nabi naina. Alai nunga di boto ibana alusna. Rahita dan fokus benak kaning tu ina nama balui. Alai fokus do hita nak kaning sona ni dok ni debata. Ima ikon martangiang jala unang lebak, jala unang neang disudiak kana masa. Di tonga-tonga ni ngoluta siga numari. Jala di parbugo Tuhan do hita manginang. Di lehod do hita las ni roha. Di lehod do hita sudi akan hatarik kotor di tonga-tonga ni marhitiun amanginang nau marrogati do kita nau martangian do kita nuain di proses nama ceboraton di proses na seolah-olah membuat kita tidak berpengharapan tetapi Kristus menguatkan kita melalui firman Tuhan ikut jugul do kita martangian ikut jugul do kita sipata lahu majaha sude akan adinggan lahu majaha hatani di bata di tonga-tonga ni ngulukta dan jugul lahu mamulahu akan arwah alai jugul didok dison martangian terus menerus dilakukan secara berkelanjutan tidak berhenti sekali saja alai dia terus berjalan karena ketika kita berdoa ketika kita menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan kita telah membuat komunikasi yang baik kita telah berbicara melalui doa maka Tuhan akan menguatkan iman kita. Tuhan akan memampukan saya, Anda, dan kita semuanya. Damang dainang nahinahulungan di bagasan Kristus Jesus.
margogo mahita magulahu hata di debata jala ringkas mahita martangiang pasahat tu mulutta holat tu debata amin martangiang mahita mau liate Tuhan disudi dengan dibasam na totong mangaramuti ngulunan nunga hutangi kami hatami Tuhan na mangajari kami salhuna ikon benget martangiang unang lempa pasupasu Tuhan sudi ruasmi pargugui Tuhan lehon hari pasong padahal kami Tuhan siya nakasahit terlumumi Tuhan naung masa di tunga-tunga di pertibion virus corona poso hanami Tuhan dangadong naso tarpatupaho jala pargugui kami Tuhan asalam hipas kami pasupasu sudi karuasmi na marukil na marsahit jala di bagasan persahiton posro hanami dunganam mo nasida pasupasu kami Tuhan perbubuy kami berdalan mulunan Tuhan mulu tunggudang Tuhan akas pikiro di tunga-tunga ni mulunan posro hanami Tuhan hodo na totong pangalulun nami marhite tangiang nami marhite hasil repon ni rohanami alani Tuhan pasahat kami mengulu ng tot di nami jala urasi kami sa dosa pangalusun nami asa utama kami Tuhan mangido pasu-pasu siapku di bagasan Kristus Yesus martangi kami Tuhan amin.